Picturean niyo? Picturean. Naglaway si Aki. Ano may kuwanda ka ng murag na ito? Hi guys, welcome to my vlog. Today I'm with my papa. What the f***? I'm with my papa. Hi pa. Hello. Say hi to my vlog. Hello vlog. Yeah. I won't talk much because I'm shy na. I'm not like before. I'm a changed person and I am a bit shy. I'm on my period. No, sister. Sige ni. How about this? It's fish. A shrimp. Ooh. So here is the view. Nice shots. The sea. I can feel the sea breeze. Okay. I'm down there. Follow ko kung fountains. Napagya pa pagka-clear lang water. Clear man sila water. Nara nagig ka sa inetaw. So the wear ko mask because I am sick. I am sick AF. Wala lang, this is just a random vlog that I will post siguro on my Facebook na lang kasi I'm not that active na sa YouTube. Like, gusto ko mabalik sa kapag-vlog just not for clout or for fame but for memories actually. And yeah, I miss you guys. So, we're going to have our lunch by the sea. Chos, amot na madungan ko niya ang takina. Guys, say hi to my vlog. Ako na, 1.5 ba? Maganda. Say hi to my vlog. Hi vlog. Vlog. Hello. Ayun na eh. Hi guys! So actually putol-putol atong vlog cause yeah, asay malobat ko, asay magkalimtan ako but yeah, ang purpose ani nga vlog is memories sa pag-uli ni Papa. So sige, iglukaw! Iglukaw! Pwede ra, may sapatos! Ouchie! No. Ini lagi pa yan I know. Parang sa kwarto diyan. Hi. Okay, sakto na lang diyan. Kasi extension na para kwarto. extension ba? Tawa. Tawa. Pero mas mahal ang buna po. Okay, muli no, intro. Sila hapat. Saps. Singot tayo ko na una. Chismoso kayo. Sila. Kita na sila. Sila. Bibo lagi ba sila? Sing gamitin ko nila. Lalo, kita. Wala ka lagi siya, wala ka sa buhay. Okay. Lechon. Hula ka diyan. Ang higda naman mo. Napay race nga. House tour nga. Kapag nilapot ang mga gamit. Ay! Waan na nga. Directioner sigit sila. Mo ba?
Yeah. Di ba na ako pagpapalagay sa Wala mga pinagay mo sa total lang. Mga 100. Uy, pinagay mo sa 100. Magkano? Dito na kiti. Kagahapon na nga ninipay ka to rin nga ni Papa. Papa the cook. Chef. Cooking like a chef. He's a 5-star Michelin. Yay! Chef. Chef Bagi. Chef Raul. Chef. Gabi, Let's get the Gabi, if you want to stand up. If you want to sit down, then sit down. Tito's Beach. Welcome to Tito's Beach. Di maklaro. Tawag. Ha? Nag-block mo dua. Goals kay mo. Di maklaro yung mong gidala. Di maklaro. Di maklaro yung mong gidala. Yan ako. Say hi. 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 Kayo, di masahian. Nagginayot. Uy, kuloy ako, bebe. Uy, baby boy. Baby boy. Mabugay kong boy. Baby boy, oh, baby boy. Baby boy. Ipagkapon. Kung bisa mong bet na na ay mga Lirik na babae, number 1. Tata Tirot is a capybara. And I'm capybara. And you are also a Scythian. I'm capybara too. And you are also capybara. Yeah, And- capybara too. And I am a capybara. Yeah, you're capybara. Yeah.
I am Capibaro. Is it Tata Tirot? What can you say about my gift? It's amazing. Wala pag hindi mo nakita. No, kaya ako ng paper. Lain na ay plastic kayo. Ay na po yung plastic. Love cake ko sa akong papa. Love cake ko sa akong papa. Basin, Paningot yung mga. basin matouch siya ko. Yan naman, yan na ning makita mo po. Yan na niyag inilit ko. Wow. Kiss. Kiss. Wow. Bagi. Kuya, murag. Oh, ga face mask ka mo. Jijimon. Kuya, murag. Jijimon. Ga face mask. Ah, nanay, dahil feeling kadlaon sa tutoy ba? Kiss ko ba? Kiss. Kiss. Kiss ako. Kiss ako. Bye-bye, Ampe. I love you. Ampe, bye-bye, Ampe. I love you. God bless him of life.